Good day, ma'am. We are the Group 6 and our topic is about mail order. I am Leia Danica Ortiz. My members are Flory Ocom, Christine Maripiquero, and Julie Upod. So, what is mail order? Mail order is a method of buying goods and services by mail when buyer places an order and the seller sends the product to the buyer. So, pinaagi ko no sa mail, ang buyer pwede maka-order sa seller and then the seller send the product to the buyer. Dili na kinahanglan mag face to face, dili na kinahanglan mo adto sa specific store nga imong gustong adtuan, pinaagi lang sa pagkuha sa email sa usa ka tindahan, pwede na ka makakuha or maka-place order sa imong gusto nga product or services. So, mail order and catalog. Mail order makes available to customers a selection of the same item that are available in the store. The items are displayed in a mail or brochure and can be ordered through an order form included with the brochure. There is a blurring of distinction between mail order and catalog. Perhaps mail order might now be more appropriate described as a selection of items of what is available to purchase, while a catalog includes every item and is normally supplied by a firm with no retail outlets. So, kani silang duha, connected ni silang duha. Like for example, ako, nag-offer ko o product which services, no? So na ako'y services nga kanang mulimpyo og balay, mulimpyo og hotel inana. So ako kay bag-o man ako ang services nga gi-offer sa mga tawo. So kinahanglan ko mag-provide og catalog para ibili nako sa mga lain-lain nga kada bitong anhaanan jud kayo og mga customer, like akong ipang distribute or ipang bilin lang nako anang mga store which is pwede tan-awon sa mga customer. So, example, nagbilin ko sa Max o catalog nga Danica nag-offer si kaning services nga gi-offer ni Danica is mulimpyo og balay, mulimpyo og hotel or mulimpyo og aircon ana. So, kuan kani ang katong catalog pasabot ko no diri is dili siya available ana diha sa Max, no? Ang Max gibinlan ra siya catalog pero kanang services nga naa diha sa catalog wala sa Max, okay? So ang mail order, so katong nga catalog naa nakabutang dito ang specific email, no? Email nako na pwede kontakon nimo as customer. So pinaagi sa pag-contact nimo atong ako ang email, may baw-an ako nga kadiday si Wael kay kinahanglan siya sa among service or kinahanglan siya sa among product. So ingon ana mo na connected silang duha. The advantages of mail order. So, daghan kayong advantages ang mail order. And first is, mail order can extend the reach of a business to more customer. Tinuod. Kaya naman, high-tech naman taro, no? Bisan asa maabot ang internet, bisan asa sa tao lang na ay cellphone, makabalo jud o maka-access jud o kung saon pag-order, no? Through mail, no? Mas kung ako na ako'y product, na ako'y service, mas mapadali ang pag-spread sa ako ang puan kani ang product nga gi-launch. Next, small single outlet stores can enhance their sales by adding mail order. Specialist gift shop, second-hand bookshops offering first edition, model railway shops, indeed, any specialist niche outlet should consider offering mail order to its customers. So no, bisan pag unsa ka gamay, bisan pag unsa ka dili bitaw kay kuan imo ang product, once nga mo sulod ka, mo gamit kag mail order, no, mas madali gyud kay tawlo technology, social media, dali kaayo maka-access bisan og mga 8 years old, 9 years old, makabalo na mo order, no, inana. So, mas dali ang pag-spread, no, bisan unsa ka gamay imo shop. So next, the decision to offer in mail order should not be taken lightly because it requires a commitment to customers in terms of providing them with information and a quality of delivery. So, kung mag-offer ko ka og mail order, dili lang kuno nga basta na lang nimo nga nagbutang ra ka diha og specific product nga available ni siya mo na akong email. So, kinahanglan specify ko nimo dito nga og kuan anay kanang example kanang ug naa ka sa layo kani ang money shipping fee nga imong makuan mo ni imong magasto ana ba kay para bitaw nga ang customer inig makita maning dutin ni siya kay bisag nasa kuan ana ba kanang naa bitaw dayon ko ang customer dili na sila nga kanang magkapuya mo paabot sa maripay ana bitaw. So dapat ikaw maghimo ka og mosulod ka og mail o mo gamit kag mail order, dapat inig butang nimo diha sa catalog naka-specify gyud tanan no samot ka sa pag-deliver kay mo gyud ni number 1 nga kuan jud sa customer nga pila pud ka adlaw gikan sa pag akong pag-order, pila ka adlaw ay maabot, no, basig mag-order ko karon og kuan kanang baking supplies unya ang birthday sa akong anak sunod si Manaw niya maabot siya next year. So dili po siya pwede. So dapat ikaw specific ang imong ibutang sa catalog na atanan as in. So next, logistic can be quite demanding, preparing orders, packaging and dispatching items, sending out pro forma invoices, collecting payments, and chasing bad debts. A reliable and competitive on-price delivery distribution service must be in place. Lastly, there is a need for a system and operation to be able to accept back or products or orders found to be faulty or not required. So kani siya, kuan kani ang nindot siya kay ngano o mo kuan kag mail order, no, as a seller dawat gina nimo nga naa-joy mga back orders, back products inana kay dili man gud buot pasabot nga
nindot ang imo ang pag-pack sa product, dapat nindot sa maabot ni seller. Wala ta kabalo sa pag-deliver. Like umukuan ka og mga edible nga material, I mean edible food, edible nga mga kuan bitaw, example sa cake inana, mga pastries nga mga flour inana din, ibutang siya sa kinailaluman sa barko, kuan mo og barko din, mainitan kay siya dito din, ikabot sa seller, nalanay na or order kag serum din, basta-basta na lang pud ang nag-deliver, so maabot sa buyer, kuba na siya damage. So sa pinagi ingon ani mail order, willing gyud ka mo accept sa mga back orders, basta lang na limitation. Like kung nag-receive order na siya, din na siya proof of kana ang pag-receive gyud niya nga damage gyud siya, so willing gyud ka kay og dili nimo na siya dawaton, na siya posibilidad mag-down imong business kay dito makapatiyon sa review makani maot ni kay bisag ana. So ako o bag-uhay ko sa imo ang store nga mo tan-aw, nagtan-aw pa lang nako sa imong reviews na kay number 1 dito, dili siya madawat og back orders, maabot dili damage ana. So kuan jud ka kana ang 50-50 yung gadi yung kamalinan kay mo magyud tanawon samot na sa mga online, ang tanawon jud na ang reviews magyud sa mga reviews sa customer, na uban nga dito mo diretso dili na siya maglantaw pilay unsa na imong mga gi-offer diya, tanawon lang daan na imo ang review sa imo ang store, mao gyud number 1. So mo ra to ang topic, i-proceed ni Flory Ocom. Thank you. Good morning, ma'am. I am Flory Ugong. My report is all about mail order as a part of integrated marketing. So, ang mail order as a part sa integrated marketing, kasi siya ka-powerful tool within integrated marketing, especially sa direct consumers brand like direct connection, target reach, building relationship. A mail order is almost always additional in normal marketing activities. So, ang mail order usa siya ka extension sa traditional marketing. So, naghatag siya og mga direct personal channel to engage consumer via online or store experiences. So, a campaign may consist of some different channel. So, na siya advertisement, pwede siya print advertisement sa magazine, pwede po siya online banners, or radio and TV commercials. Next is retail outlet. Retail outlet, katuning mga customers nga direct siya nga moadto sa tindahan. Next is direct mail shot. Ang direct mail shot, ang katuning, face-to-face bitaw ka nga moadto ka sa imong potential nga customer. Magdala ka og brochure, catalog, flyers, then magdala po kag sample sa imong baligya. Next is telemarketing. Telemarketing, katuning manawag ka og mga potential customer. Dayon, i-introduce nimo imong product, dayon humani convince nimo sila nga mapalit sa imong product. Last is follow-up mailing. Ang follow-up mailing, ang katuning, mga customers nga wala bitaw sila response sa telemarketing calls. So imo na pud sila ikanang kuan, i-follow up, dayon i-convince mo sila nga mapalit sa imong product, then mag-offer nila og promo like buy one take one. Making meal order work. At kuan, kanang making meal order work sa define clear objectives, supplemental retail sales, then meet the 6 C's. Ang 6 C's kato ni siyang convenience, cost, communication, channel, content of customers' needs. So that's all my report. Thank you. DIY suppliers agencies. Unlike a catalog-based business, where the very success of the business depends on the catalog, with mail order, you can afford to make mistakes and learn, and DIY is possible. So in starting a mail order business, dili jud nato malikayan nga naisa patong igama. However, using an expert for the first issue is probably very wise to avoid basic oversights. Pwede ta magpa-help from an expert para sa atong first mail order brochure or catalog to avoid common errors. If you are using an agency, employ a firm that has produced and printed brochures and or catalogs before and insist on seeing examples. So, if you hire a company, make sure they have experience with brochures and catalogs and ask to see examples of their work. Next is the production of the mail order brochure. Once you have decided to go ahead, then there is the question of producing your brochure, sheets, catalog, pricing list, order form. Taking those items you have selected for mail order, how you are to present them is key to success. So after you decide to start selling things by mail, you need to make brochures, catalogs, price list, and order forms to show your products. With the use of these materials, makakuha ni siya attention sa mga customers to buy our products. So here are the 10 tips on creating a mail order brochure. So first is, do not reinvent the wheel. Use the expertise of others. See how other firms lay out their mail order pages with photograph, codes, and pricing of the items. And as for the catalogs, see how a customer is taken through the process of ordering and the layout of the order form. See how the catalog is sectioned, introduced, indexed, and where the guarantee is placed.
So pwede ta malantaw sa laing mail order companies to get ideas para sa atong brochures and catalogs. Second is, once you have a successful mail order brochure, keep it in digital format so that it is easy to amend and recreate. So kinahanglan na atay tapi sa ato ang brochure design para if na ay issue or errors, dali lang natin mausog. Third is, an alternative for photograph is to digitally print out photographs with your message and then laminate their so. Fourth, keep a full record of mail order purchases and your normal sales. You can often use a mail order's special offer to clear an item nearing the end of its life cycle. So, pwede ta magamit og special offers to sell our products nga wala kaayo na nahalin. And fifth, keep a full record of all items returned as damaged or broken, and particularly where orders fail to arrive. Sixth, always use pro forma invoices for first orders. Watch for the scam of the small first mail order, which is paid in full, followed by a large second order that is to be paid after receipt. So, dapat alerto ta. And seven, be aware of overseas firms offering to establish trade in their countries from samples that you provide them. 8. Ensure when sending any items overseas, you have built into your products measures that are difficult to copy. Nahanglan, if magamat ang product, kanang lisod siya suwilon sa ato ang competitors. 9. For a reasonably bona fide overseas business, if you feel you cannot service the territory by mail order, why not offer a franchise or license to use? And last, test every mail order brochure in every way. A misprinted postcode and telephone number can cost you dear. That's all. Good morning, ma'am. I'm Jolie Chico Opod. My topic is accountability setting and measuring key performance indicators. The process to the achieve mail order customer may take time and when set against actual cost of the marketing activities. Next is key performance indicator mechanism. The actual measure of achievement is a regular and viable customer. Last is what costs will be involved for mail order. There are the costs of managing the operation, taking orders, packaging, and dispatch, delivery, and the associated paperwork, delivery, accounting, and financial. Ang example sa accountability kuan as mail order, sa mail order nga negosyo mao ang pagsiguro nga ang matag miyembro sa grupo adunay responsibilidad sa ilang taha sa pagdala sa mga order. For example, para sa kanang sa Shopee. So, kung mo-order ka sa ilang mga produkto, maayo ra pud ang ilang pag-deliver dayon. Nindot pud ang produkto nga imong gi-order. Next is kuan katong key performance indicator. So ang example tong kuan key performance indicator sama ra gyapon siya sa delivery nga insakto ang order nga naabot nimo then sa satisfied pod ang customer nga ilang nadawat ang ilang kuan ang ilang product ang ilang gi-order nga product. Next is katong cost will be involved mail order. So naadiha ang katong operation, taking orders, dayon packaging and dispatch delivery. So nindot ang paghatod, then maayo ang pag-delivery, dayon ang order, ang packaging, nindot na po diha ang planning, photography, layout, design, print and delivery. That's all and thank